आमर कौशल माटी कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। सखा यस मेरी घाट गोड़ सुख देवंकु परखिता पुछि केमंत प्रकारे यशोदा बछि बची बची परखित राजांकु लागिथिला ब्रह्म साप ना 7 दिन मध्यरे तक्षगण आग आसी दंशन कला परे परखित राजांकर मृत्यु हेबार थिला सखा किंतु से माने सुखमुनि पाखकु जाई कृष्णंक चरित्र श्रवण करी ए भव सागर पारी होइथिली तो जणे हेले श्रोता आउ जणे हेले वक्ता अच्छा 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 जे कहसन सका ताहाके कहा जायसी वक्ता एवं जे श्रवण करंती ताहाकु कहा जायसी सखा श्रोता बोली एंता श्रोता माने थिले तो तीनटा आइछन आले कते को नंदी देबे ना दया करी शांति श्रृंखला रक्षा करो। आहा जय जय प्रभु राधा माधव तब कृपारु अवदान हेबो अच्छा तब कृपारु अवदान हेबो 10 अवतार वंदना आहा की बर्णी पारिबी अधम मुई हे भक्ति मते जना सुदया चित्तने कंठ देव सिण पद देव कही नारायण दश अवतार आहा प्रथम मीन रूप हईल शंखा मारिण वेद उधारिल द्वितीय कुर्म रूप को धरी श्री कासुत को छेदन करी तृतीय बराह आहा दंत तुम्हे धरणी धैल दंत तुम्हे धरणी धैल निजे होई क्रोध मत निजे होई क्रोध मत दीन बंधु पृथ्वी निजे टेकिल पृथ्वी निजे टेकिल दीन बंधु आहा चतुर्थ नृसिंह रूप को धरी वीर हिरण्य को नखे बिदारी पंचमे बामन रूप होइल बलि राजा को पताले चापिल हे षष्ठ हेल परशुराम आहा एक विंशवर क्षेत्री संहारिल शून्य कल शून्य कल क्षेत्री पण आहा सप्तमे श्री राम रूप को धरी शिव धनु भांगी रावण अष्टमे कृष्ण बलराम हेल कंस काशीनाशी मथुरा कल नवमे आहा कली जुगरे मौन भावरे मौन रे अच्छा बसी दीन बंधु जग साधु अछनीति आहा दशमे कल की रूप हईल जनटी को सदन कल
ହରି ଜନକୁ ସଂହାରିଲ ହରି ସନ୍ଥ ଜନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରି ପାଲି ହେ ଭଣିଲେଣି ଆଦି କନ୍ଦ ଆହା ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ ମତେ ତ୍ରାହି କରିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ହେ ସଖା ହୋ ଓହୋ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନାରାୟଣ ଦଶ ଅବତାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦଶମ ହେବେ ପ୍ରଭୁ କଲ୍କି ଅବତାର ନେଇ ହେବା ତାଲ ସଖା এটা কেপকে হবে পরদিন কে ପରଦିନ କେ ନାହିଁ ওহো ଯେତେବେଳେ କଲି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଉପରେ ଅଧର୍ମର ବିଜୟ ହବ হাবা 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 ପୁଣ୍ୟ ଉପରେ ପାପର ବିଜୟ ହବ চলছে না ସେତେବେଳେ ସଖା ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଯିବେ କଲ୍କି ଅବତାର এই কলিযুগে সৎ লোকর স্থান নেই রে বুয়া ଦଶ ହାତର ଖଡ଼ଗ ଧରିଥିବେ ও ଧଲା ଘୋଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁ ଚଢ଼ିଥିବେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଳନ ସନ୍ଥକୁ ପାଳନ କରିଦେବେ ସଖା করবে করবে এটা কেপকে করবে ତ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କେନ୍ ଜାଗାରେ କେନ୍ ଠାନେ বিতরণ নিয়ে আস ତ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସଖା কেন জায়গায় অছন ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁର ରୂପରେ ଅଛି ও ଏବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଟିକେ ସରିଛି ও ତ ସଖା ହୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଟିକେ ଜଣା ଲାଗିଥିବା ତମର ଶାନଟା ଟିକେ ଧର প্রভুঙ্ক চরণ তলে জোড়া তেল দেব ଜଣାଣ ଟିକେ ଲାଗିଥିବା ହଁ ହଁ କ୍ଲାସିକ ঠিক আছে কৃষ্ণ ভজন হ্যাঁ ঠিক আছে কৃষ্ণ ভজন কৃষ্ণ ভজন খেলছিবা কলার সম্মান রক্ষি আমার আজ্ঞা 100 টঙ্কা প্রদান করেছেন এবং ভজন গাইবা লাগি ফরমাইশ করেছেন ও এ তাঙ্ক অঙ্গরু 64 ব্যাধি রোগ পাপ খণ্ডন হই লক্ষ্মীনারায়ণ অন্ন বস্ত্র পরিপূর্ণ করন্তু বলন্দিকবার বল এই গ্রামবাসী যেতে দণ্ড নৃত্য দেখুথিবা সমস্ত পরিবারঙ্কর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হও বলন্দিকবার হরি বল রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা 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 প্রীতির রঙ্গ কলা টঙ্গে চকা ডলা হেলা রে বোলা তু হেলু জগন্নাথ গীত গোবিন্দ নাথ প্রীতি পাগলা হসি দেলে বংশী বাজিলা হসি দেলে বংশী বাজিলা রাধা রে রাধা রে রাধা সানি ধা পাগা পানি ধা রাধা রে রাধা সানি ধা পাগা পানি ধা বংশী বাজিলা রে চোরা বংশী বাজিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা
গোবিন্দ অধা লেখা পদ পুরা কলু নিজে যোড়ি শ্রী রাধা পদ বল্লভ থই শিখেতে কীর্তন তেলু লগাই শ্রী রাধা পদ বল্লভ থই শিখেতে কীর্তন তেলু লগাই নদী মৃদঙ্গ ডাকিলা নদী মৃদঙ্গ ডাকিলা এ রাধা রে রাধা রে রাধা সানি ধা পদ পানি ধা রাধা রে রাধা সানি ধা পদ পানি ধা বংশী বাজিলা রে চোরা বংশী বাজিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা রাধা নুপুর নিকোণ ডাকিলা রঙ্গ লাগিলা রে প্রীতি রঙ্গ লাগিলা। কଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଦେଖବାର ସଖା ଏ ନବରଙ୍ଗିଆ ନଟବର ମୁଇଁ ତ ଘନ କାଲିଆ ମୁଇଁ ତ ମଜୁରୁ ଚୁଲିଆ ରେ ନବରଙ୍ଗିଆ ନଟବର ମୁଇଁ ତ ଘନ କାଲିଆ মুই তো মজুর চুলিয়া রে নবরঙ্গিয়া নটবর দেবকী বলুছে মোর পিলা যশোদা বলুছে মোর পিলা দেবকী বলুছে মোর পিলা দিনে কৃষ্ণଙ୍କୁ সখা দেবকী মা বি কহুছন মোর পিলা যশোদা বি কহুছন মোর পিলা হেলে কৃষ্ণ কা বলুছন হেলে মুই রাধা রসিয়া হেলে মুই রাধা রসিয়া রে নবরঙ্গিয়া নটবর মুই তো ঘন কালিয়া মুই তো মজুর চুলিয়া রে নবরঙ্গিয়া নটবর যেতেবেলে কৃষ্ণ লাগে দুই মাতাঙ্গ মধ্যে কলি সৃষ্টি হয়েছে তো প্রভাস যজ্ঞরে থাই করে দেব কি কায় বলুছন বাবু আহা প্রভাস যজ্ঞরে দেব কি বলুছে মোর পুয়া গলা কানহু যশোদা বলুছে মোর পুয়া কে কিনবা মোর ঠানু প্রভাস যজ্ঞরে থাই করে দেব কি মা কায় বলুছন সখা कहाँ बोलुछन মোর পুয়া কলা কানহু মোর পুয়া কলা কানহু মোর পুয়া কলা কানহু বলুছ बोलुछन बोलुछन আউ যশোদা মা কা বইলে कहाँ बोले মোর পুয়া কে কে নেবা মোর ঠান মুই পান পি পি লাগি দেমি তো যেতে বেলে কলি টিকে বঢ়ি গলা সখা बढ़ी जो छे ই সময় কি কাଣା হেলা कौन फुटाफुटी है लखे বম ফুটবা কে সখা कहाँ আহাই সময় কে নরদাইলে ই সময় কে নরদাইলে ই সময় কে নরদাইলে শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে লক্ষ্মী নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে লক্ষ্মী নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে তেরি মহিমা
हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे जभार सपी देई से माने स्वर्ग को गमन कले सपी देने समर्पण करी करी मते कोडिया मते कटकिया कथा सपी देई करी हटा डोंगो ऊपर पुणी जाएगा पुणी आएगा आज्ञांगर दुख जे सुख प्राप्त होलम देखबार हरि बोल हमर आज्ञा रथ यात्रार कथा टिके कहबो भाई हाँ रथ यात्रार कथा बेर कहले आषाढ़ मासरे प्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ प्रभुंकर रथ यात्रा हुए जेनटा कि प्रभु 9 दिन पर्यंत गुंडीचांकर घर को जाइथिले इटा हला प्रभु जगन्नाथंकर रथ यात्रा कथा हला